हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इसी तरह के यूट्यूब का बैनर या यूट्यूब का जो चैनल आर्ट होता है वो आपको बनाना सिखाएंगे। ये जो तरीका मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा वो एकदम इजीली होगा और आपका जो यूट्यूब चैनल में इजी तरीके से फिट होगा यूट्यूब चैनल आर्ट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल में इसी तरह का एडिटिंग रिलेटेड नया नया वीडियो हर दिन आता रहता है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो तभी जाके लाइक करना। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। R Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.